بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. Alors toujours avec le troisième AP, projet 1 séquence 3. Alors projet 1 séquence 3 يعني المشروع الأول المقطع الثالث. alors ici عندنا la page 38 يعني الصفحة 38. اليوم غادي نديرو le 100x. Le 100x parce que le 100x فيه بزاف دونك درتو لا فوا باسي مع لي troisième AP. هذيك لا ميم لوسون غادي نديرها معكم. Alors, قبل ما نديرو l'exercice sur le livre, on va passer directement à la leçon que j'ai déjà préparée. Alors, très bien. Alors, lecture et écriture de la lettre X. Alors, هنا درتها لي troisième AP بصح يعني نتوما تاني تفيدكم بزاف. Alors, هنا X نطقه كس كس comme taxi, fax, extra, oxygène, boxeur, texte. Donc, on a l'X نطقها كس taxi, fax, extra, oxygène et boxeur et texte. J'entends X, j'entends X. X, je l'entends, j'entends X dans la lettre X. Exiger, exercice, exact, exotique, exemple. Alors ici j'entends X dans la lettre X. Exiger, exercice, exact, exotique, exemple. Alors X j'entends S. 6, 10, 17, 60, 60e, 60e. Alors, X, j'entends Z. Z, deuxième, sixième, 18 et dixième. Alors, ici, j'entends Z. Deuxième, sixième, 18 et dixième. Alors, ici, j'entends rien. X, mais j'entends rien. Se prononce pas. Alors, on a la lettre X. On a le X dans le mot, mais il ne se prononce pas. Choix, on dit X ou منطقهاش. Faux, X. Mieux, X. Hibou, X. Creux, X. Heureux, X. Chevaux, X. Vitraux, X. Alors généralement الإكس اللي ما نطقوهاش اللي تكون في آخر الكلمة دونك هذه ما نطقهاش يعني j'entends rien لا أسمع شيئا. Très bien. Alors هنا إكس غز. Alors وين إكس نسمعها غز en début de mot ou dans le préfixe EX suivi d'une voyelle. Alors كي نلقى أول كلمة EX وموراها فوايل ولا إكس هي الأولى وموراها فوايل شنطقها نطقها غز كيما ها هي الإكس هي الأولى وش موراها فوايل. alors شنقولو هنا غزيلوفون ما نقولوش كسي غزيلوفون. ها هي EX كيما قالوا لنا هنايا EX هي الأولى وموراها شتجي فوايل. إكزيرسيس هنا ننطق الإكس نطقها غز. علاش الشرط نتاعنا سواء نبدا الكلمه بالاكس وتكون موراها فوايل سواء الكلمه تبدا بالاو اكس وموراها فوايل شنطقها غز. très bien. alors x نطقها كس. le préfixe ex suivi d'une consonne في الاول قالوا لنا فوايل يعني لي فوايل اللي هما 6 نعرفوهم. هنايا لي فوايل عندي 6 اللي هما A O U I E Y وهنا لي كونسون اللي باقي لنا 20 هما الحروف كيما الام ال ان ار هادو نسموهم لي كونسون. alors x se prononce x. le préfixe ex suivi d'une consonne ها هو ex شوفوا فيه هو الاول في الكلمه شا موراه كونسون لا lettre T c'est une consonne. extraordinaire extraordinaire. expression expression donc هنا الاكس نطقه كس. سي بون علاش باسكو الشرط نتاعها كل كلمه تبدا بالاو اكس وتكون موراها اون كونسون يعني حرف. à l'intérieur في وسط à l'intérieur d'un mot entre deux voyelles يعني في وسط كلمه اللي تكون بين دو فوايل. شوفوا الا فوايل والاي فوايل كي تكون في وسطهم الاكس نطقها كس comme taxi et fixe. Alors, X, نطقها كس.
كانت الكلمة تبدأ بالأو إكس ويجي موراها كونسون كيما extraordinaire و expression ou bien à l'intérieur في وسط الكلمة d'un mot entre deux voyelles بين يعني حركتين اللي هما الأ والإي كوم تاكسي إي و أو سي دي فويل إكس كي تكون بين دو فويل في وسط الكلمة نطقوها كس فيكس هنا الإكس j'entends S X mais j'entends S dans certains nombres في بعض الأعداد comme 10 et 6 et 10 alors الإكس نسمع الإكس نسمعه S dans certains nombres في بعض ما قلناش كل شيء بعض الأعداد comme العدد 6 10 60 60 61 61 71 71 71 alors 61 c'est 71 61 c'est 61 alors 61 61 71 71 يعني هنا الرقم راه مركب très bien alors X avec la lettre X j'entends Z X نسمعها Z dans certains nombres ordinaux شو هما لي نومبر اوردينو هما تاع الترتيب يعني بروميي دوزيام تروازيام كاتريام هنا الاكس نسمعه زد كيما دوزيام يعني الطابق الثاني نقولوا باغ اكزومبل دوزيام ايتاج يعني هنا نسموهم لي نومبر اوردينو يعني نديروهم غير في الترتيب دوزيام سيزيام ديزيام دوزيام سيزيام ديزيام دونك هنا نسموهم لي نومبر اوردينو اوردينو كاين كاردينو اللي هما 1 2 3 اكسيتيرا اوردينو تاع الترتيب هنا اوكان صون ما نسمع والو à la fin des mots في اخر الكلمات كيما نوا نوا فوالا شوفوا هنا نوا فيها اكس ما نسمعهاش شوا ما نسمعش voix j'entends rien et p j'entends rien c'est bon donc هنا كي نشوفوا الاكس في اخر الكلمه ما نسمعهاش alors كي نشوفوا الاكس زد نسمعها اكس نسمعها زد dans certains nombres ordinaux يعني تاع الترتيب كيما 6 10 et 2 الاكس نسمعها اس dans certains nombres في بعض الاعداد comme 6 10 61 71 etc الاكس نسمعها كس هنا عندي زوج تاع الاحتمالات تكون لو بريفيكس يعني اول كلمه او اكس سويفي دون كونسون يعني تكون مورا كونسون نسمع كس ها هو او اكس ومورا كونسون ولا هاي تي سي اون كونسون والبي سي اون كونسون دونك هنا الاكس نسمع كس او بيان يكون على لانتيريور دان مو في وسط كلمه اونتر دو فويل بين حركتين اللي هما اي او اي هنا كاين بزاف يعني عطيتكم غير هادو زوج كوم تاكسي اي فيكس هنا نسمع كس X au début du mot ou dans le préfixe EX donc هنا le préfixe يعني بداية الكلمة تكون EX suivi d'une voyelle نسمع X كما هنايا exercice voilà ولا تكون X هي الأولى وموراها تكون voyelle comme xylophone voilà alors نديرو مع بعض des exercices sur le livre c'est pas des exercices on commence sur le manuel يعني كتاب تاع القراءة تاع السنة الرابعة نبدو بهذا ومن بعد نروحوا لل cahier d'activité alors son et lettres écoute puis lis avec la bonne intonation alors gza gzi gzo et gzu هنايا دايرنا les voyelles هما a i o e u alors هنا عندي mixte presque هادو اس ماشي اكس ريكس ديسك فيكس ريسك ماسك il est fixé dans des taxis roulent vite dans la rue des taxis roulent vite dans la rue alors c'est exact alors كي يدير لكم هكا ça veut dire la liaison c'est exact alors هنا x entre deux voyelles exact un exercice alors x entre deux voyelles exercice facile fruit exotique alors هنايا نقراها exotique c'est un bon exemple c'est un bon exemple très bien donc هنا غير la lecture sinon غادي نحلو exercice هنا في الكاي d'activité يعني كتاب الأنشطة للسنة الرابعة فوالا
à la page 27, صفحة 27. صفحة 27. Alors, je révise les sons et les lettres. J'entends X, je lève la main. Donc, on a des dessins. Taxi, j'entends X, taxi. Bus, donc on a S. Cirque, boxeur, masque, casque. Donc on a X qui m'a taxi, qui m'a boxeur, voilà. Masque et casque, on a une S généralement, bus en S ou cirque en S, voilà. Alors, je lis puis je complète le tableau. هنا عطينا جمل ونكملوا بهم le tableau. هنا j'entends X, j'entends X, j'entends S, j'entends rien. لا أسمع شيئا. Alors, tu as fait l'exercice. Alors, exercice. وين نكتب exercice؟ donc هنايا. Alors, هنا نكتبوا exercice. Voilà, exercice. La réponse est exacte. Exact. Alors, on accepte exact. Tu comptes avec moi 2 à 2. 2. عندي X, mais j'entends rien. لا أسمع شيئا. 2. 6. 6 S. J'entends S. 60 S. 60. Voilà. Ahmed est un bon boxeur. Boxeur. Alors, boxeur, c'est voilà, c'est X, boxeur. Jamel a un chauffeur de taxi. X, voilà, taxi. Voilà. Il roule vite dans les routes de la ville. C'est dangereux. Alors, dangereux, le mot dangereux, un des X, mais j'entends rien. Alors, dangereux. Dangereux. Alors, avec X à la fin. Alors, il y a 17. Alors, on a 17 images dans ce livre. 17. Alors, S, 17. 10. Alors, j'entends S. Alors, on dit exercice, X, exact, X. Boxeur X, taxi X, j'entends un 6S, 60S et 17S. J'entends rien 2 et dangereux, عندي X à la fin. كي تكون عندي X في آخر الكلمة j'entends rien, لا أسمع الحرف X, voilà. Alors هذا هو, aujourd'hui on a fait le son X, quand lit X avec voilà, avec un exercice sur le son, et j'entends X, j'entends X, j'entends S, ou bien j'entends rien, لا أسمع شيئا. Généralement, الإكس كي تكون في التالي نسمعها X. Plus هذوك القواعد اللي عطيتهم لكم تاع S والكس والكز. Alors, entre deux voyelles, ou bien au début d'un mot, ça veut dire le préfixe soit au début, ou le suffixe دائما يجي à la fin du mot. Donc هذوك من بعد نديرهم des exercices. Alors aujourd'hui on a fait le son X, voilà, avec certaines règles que j'ai déjà préparées avec vous sur le son X. Alors عندي X, S et Z et j'entends rien. هنا عطيتكم القواعد. Donc هاد القواعد اللي تعقلوا عليهم. X en début de mot ou dans le préfixe EX. Alors كي تكون الكلمة تبدأ بالEX ياك وتكون suivie d'une voyelle, يعني موراها كاين voyelle ولي voyelles عندنا غير 6 كيما الY والE سي دي voyelles. هنا بدات بالEX ولا بالX موراها voyelle شنو نطقوها X. Alors تاني هنايا تبدأ بالEX suivi d'une consonne. Alors موراهم دائما consonne. كي تكون الكلمة تبدأ بالEX وموراها consonne شنو نطقوها X. ولا تكون à l'intérieur d'un mot entre deux voyelles, يعني في وسط كلمة بين des voyelles, يعني الحركتين, voilà. Et X, S dans certains nombres, في بعض الأعداد كما 6, 10, 71 ولا 61.
XZ dans certains nombres ordinaux يعني تاع الترتيب deuxième sixième dixième voilà قال لي فيهم الترتيب aucun son دائما لا يوجد صوت دائما في آخر الكلمات دائما الإكس في آخر الكلمة لا ينطق voilà alors merci pour tous les abonnés نشكركم وبارك الله فيكم نشكر التلاميذ نتاوعي وإن شاء الله غادي نكملوا مع بعض بإذن الله donc voilà شجعوني غير بلي جيم تاعكم بارك الله فيكم et au revoir